तो इन्होंने एक पैड से दूसरे पैड में जब मारा, नीचे कुछ वो लोहे का एक रॉड लगा हुआ था, वो इनकी बैक बोन पे लग गया। कब से शुरू की किताबें लिखना? मैंने 11 साल की उम्र में पहली किताब लिखनी शुरू की थी। कजन्स को देखा होगा घूमते फिरते, उस वक्त क्या जहन में चीजें आती थी? तो मेरा वो वक्त सिर्फ स्टडी का होता क्या है मुसाफिर में? कि मैं तेरी गलियों का मुसाफिर रहा, मगर मुझे तेरे जैसा कोई नहीं मिला। ऐसे बच्चे जो होते हैं डिसेबल हो जाए, हमारी सोसाइटी को चाहिए उनको इनकरेज करें। मुसाफिर, तो ये नाम कैसे तजवीज़ किया? अच्छा, ये जो सवाल है ये क्या समझते हैं, किन लोगों के लिए सवाल है? मतलब ये किताब कौन लोग पढ़ सकते हैं? खुद को समझ कर कैदी, हम जमाने को जिंदा कहते हैं। नाजरीन, ये शेर लिखने वाला और शेर के अलावा किताबें लिखने वाला 19 साला, हम बच्चा ही कहेंगे, 19 साला बच्चा नूरुद्दीन ज़हीर जिसका नाम है, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, स्पेशल पर्सन है। और स्पेशल पर्सन होने के बावजूद भी जो है उन्होंने तालीम जो है वो घर में ही हासिल की, अपने वालिद साहब से हासिल की। इनके वालिद साहब ज़हीर आबाद जो कि ख़ुद लिखारी हैं। इनके अलावा उनका ड्रामा ARY पे एक ड्रामा भी चल चुका हुआ है, ज़रूरत है के नाम से। आज वो बच्चा और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने अपने बच्चों को घर में सबसे पहले तालीम दी, फिर उनका बेटा जो ज़ाहिर है उन्होंने तालीम भी हासिल की, फिर वो लिखाई की तरफ कैसे आए। और लिखाई में ऐसे ही कि उन्होंने 2 किताबें लिख दी। किताबें में भी आपको दिखाता हूँ, एक मुसाफिर द ट्रैवलर जो कि रोमन इंग्लिश में लिखी हुई है, और दूसरी सवाल जो कि उर्दू में लिखी हुई है। तो बाकी तमाम तफसीलात, तमाम बातें उन्हीं की तरफ चलते हैं, उन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, सबसे पहले तो खुश आमदीद और बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अच्छा, पहले आपसे आगाज़ करते हैं जी जी। कि जब ज़ाहिर है नूरुद्दीन ज़हीर पैदा हुए, जब आपको इल्म हुआ बीमारी का, तो वो उस वक्त का जो सदमा था, उस वक्त का जो वो था कि अब कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? ऐसा है कि वो ज़ाहिर है कि एक शौक सा लगता है आदमी को, औलाद के लिए तो ऐसे ही सोचता है आदमी। तो ये जब मुझे पता चला, एक तो बीमारी जो थी इतनी सवेर नहीं थी, कुछ बच्चों को पैदाइशी होती है, लेकिन ये भाग दौड़ करते थे, चलते फिरते थे। 3 सवा 3 साल के, 3 साल के थे। तो इन्होंने एक बेड से दूसरे बेड पे, बच्चे शरारतें करते हैं, जब मारा, नीचे कुछ वो लोहे का एक रॉड लगा हुआ था, वो इनकी बैक बोन पे लग गया था, जिसकी बिना पर ये उसके बाद चल नहीं सके और ना ये ग्रो अप हो सके कि इनका कद नॉर्मल लोगों की तरह बड़ा हो जाए, ये बड़े नज़र आए। तो लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, और मैंने बहुत पहले ये देख लिया था कि ये जो बच्चा है मेरा, ये इंशाल्लाह कुछ करेगा, क्योंकि इसके अंदर वो चीज़ थी, वो क्वालिटी थी कुदरती तौर पर कि ही हैव टू डू समथिंग। अच्छा, जब आपको पता चला ज़ाहिर है 3.5 साल बाद कि अब हमारा, इन्होंने तो हिम्मत नहीं छोड़ी लेकिन आपने भी हिम्मत नहीं छोड़ने दी, तो वो क्या ऐसी बात थी या ऐसी क्या आपके अंदर वो ऐसी एनर्जी थी जिन्होंने आपको हौसला दिया, फिर उसको घर में पढ़ाई आपने दी, तालीम दी, तो वो? एक्चुअली मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, हादसाती तौर पे जो डिसेबल हो जाएँ, स्पेशल पर्सन हो जाएँ, वालिदैन को और हमारी सोसाइटी को चाहिए उनको इनकरेज करें, बजाय डिस्करेज करने के। डिस्करेज करने से ये लोग पीछे रह जाते हैं। तो ये मेरा मानना है कि इन्हें इनकरेज किया जाए, इन्हें इन्हें बैकअप दिया जाए, इन्हें कहा जाए कि डोंट गिव अप, यू हैव टू डू दिस। तो ये फिर कुछ कर के दिखाते हैं दुनिया में। बड़े बड़े नाम हुए हैं, आप तारीख उठा के देख लें, जिनको उनके वालिदैन ने और सोसाइटी ने इनकरेज किया, हौसला अफजाई की, वो आगे आए और उनका नाम हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नूरुद्दीन ज़हीर, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। खैरियत से हो? कब से शुरू की किताबें लिखना? मैंने 11 साल की उम्र में पहली किताब लिखनी शुरू की थी। तब मुझे उर्दू नहीं आती थी, तो मजबूरन इंग्लिश में लिखा था। तो क्या कैसे शौक पैदा हुआ कि किताबें लिखी जाएं? मैं शायरी पढ़ता था बचपन में, 7-8 साल की उम्र में सूफीज़्म को पढ़ना और इकबाल की रोशनी को देखना, हाय हाय। तो एक बड़ी बात थी मेरे लिए। फिर कुछ ना समझ आए तो वालिदैन से पूछूं, कभी सर्च करूं, कुछ कभी डिक्शनरी, तो इस तरह से मैं सीखता रहा। तो एक दिन सोचा कि मैं भी कुछ लिखूंगा। अच्छा, ज़ाहिर है आपने किताबें तो लिखी, लेकिन बचपन भी आपने, बचपन में साथ दोस्तों को, बहन भाइयों को, कज़न्स को देखा होगा घूमते फिरते, खेलते झूलते, तो उस वक्त क्या जहन में चीज़ें आती थी? मैं हमेशा से ये सोचता था कि मैं इन सब से मुख्तलिफ हूँ, और मुख्तलिफ रहना ही एक अलग बात है। तो इसलिए जब उन्हें देखता था इस तरह से एक्टिविटीज़ में, तो मेरा वो वक्त सिर्फ स्टडी का होता था, लिखना, पढ़ना, समझना। तो मैं समझता था कि मैं अपनी उम्र से बढ़कर काम कर रहा हूँ।
اچھا کتاب جو پہلی آپ نے لکھی مسافر ٹریولر، تو یہ نام جو ہے کیسے میں تجویز سمجھتا کیا؟ ہوں ہم سب مسافر ہیں جو کہ اس دنیا میں آئے سفر کر رہے ہیں، اور مسافر میرے دل کے قریب بہت ہی ایک اچھا لفظ ہے، تو اسی لیے میں نے اپنی پہلی نظم جو لکھی تھی وہ بھی مسافر کے ہی عنوان سے لکھی تھی، اسی لیے میری کتاب کا نام مسافر۔ تو کیا ہے مسافر میں؟ مسافر کا اصل جو ڈیفینیشن ہے اس کی وہ کوئی آسان نہیں ہے، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں تیری گلیوں کا مسافر رہا مگر مجھے تیرے جیسا کوئی نہیں ملا، میں آج بھی تیری گلی میں پریشان تھا اور تجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کیا بات ہے کیا بات ہے! پہلی کتاب جب آپ نے مسافر لکھی تو کتنا ٹائم لگا؟ مجھے اس میں لگ بھگ 2 سال لگے تھے، اور جب میں نے مکمل کی تو میں نے سوچا کہ چاہے اسے 3 سال اور لگے لیکن میں اسے ایسے پبلش نہیں کروں گا۔ میں مختلف شعراء کرام کے پاس گیا، مرحوم امجد اسلام جی صاحب کے پاس گیا، انہوں نے جب کتاب کو پڑھا تو انہوں نے میری یہ دوبارہ پوچھی، ان کا کہنا تھا کہ یہ کتاب اس معذوری میں اس ایج میں لکھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے کیا چاہتی ہو اس کے بارے میں۔ میں نے کہا کہ یہ گلوبل ریڈرز کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا کہ ساتھ اس کا ایک ترجمہ بھی کرواؤ انگلش، تاکہ جو لوگ اسے پڑھیں وہ ساتھ اس کی ڈیفینیشن کو بھی پڑھیں اور سمجھیں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے! تو کیسے ٹائپ کیا کرتے تھے کتاب، یا کیسے لکھتے کیسے تھے؟ میں رات کے وقت لکھتا ہوں زیادہ تر، ہاتھ سے نہیں لکھ سکتا تو ٹائپنگ کرتا ہوں، تو رات کے ٹائم مجھے زیادہ سکون اور ایک خاموشی سی ہوتی ہے تو اس میں لکھتا ہوں۔ دن کے ٹائم کچھ آرام کو لکھ لیا، کچھ ایڈٹ کر لیا، باقی جو کام ہوتے ہیں تو وہ مل جل کے ہی ٹائم نکال لیتا ہوں۔ کیا بات ہے! اچھا دوسری کتاب کی جانب آپ آتے ہیں، دوسری کتاب پہلی آپ نے 11 سال کی عمر میں لکھنا شروع کی، جی تو وہ 2 سال بعد تک، یعنی کہ آپ جب 13 کے ہوئے 14 کے ہوئے تو تب تک وہ لکھی جا چکی تھی، مکمل ہو گئی۔ ہاں مکمل ہو چکی۔ سوال آپ نے کب لکھنا شروع کیا؟ سوال ایک ایسا لفظ ہے جو کہ مسافر سے پہلے میرے ذہن میں کہیں گھوم رہا تھا، لیکن میں نے اسے ترتیب میں لانا نہیں سوچا۔ میں نے جب اپنی شاعری مکمل کی، سوال کی، تو کچھ سوالات میرے اندر تھے، سوچا انہیں تحریر کروں اور اس کتاب کا عنوان بھی وہی رکھوں۔ تو جیسے کہ ایک شعر ہے اس کے ٹائٹل پہ کہ خود کو سمجھ کر کہہ دی ہم زمانے کو زندہ کہتے ہیں، تو یہی اس کا اصل مقصد تھا۔ سوال کا تو یہ کس عمر میں آپ نے لکھنا شروع کی تھی؟ یہ میں نے حالیہ میں 18 سال کی عمر میں مکمل کی ہے، اچھا، پبلش کروائی ہے۔ تو اس کو کتنا ٹائم لگا؟ اسے بھی 2 سال ہی لگے تھے، باقی کام اس کو لے آؤٹ اور سارا جو کام ہے اس میں لگے۔ اچھا یہ کتاب پوری اردو میں ہے؟ جی پوری اردو میں۔ تو کیسے پھر، جب آپ نے کہا کہ پہلے اردو لکھنے میں آپ کو مشکل ہوتی تھی، پھر کیسے اردو لکھنے میں تک نے کا سفر؟ مسافر کے بعد اردو سیکھنی تھی اور وہ سیکھی بھی، جو بھی اشعار پڑھتا اس کے ایک اردو ورژن نکال کر تو میچ کرتا، تو یہی میرے لیے بڑا سبق تھا۔ پھر جو سمجھ نہ آئے گھر سے سیکھا، وہ لکھا، وہ پڑھا، تو بالآخر مجھے اردو آ ہی گئی۔ اچھا یہ جو سوال ہے یہ کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں کے لیے سوال ہے، مطلب یہ کتاب کون لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب میں کہا ہے کہ سوالات میں معاشرے سے نہیں پوچھتا بلکہ اپنے نفس سے پوچھتا ہوں، تو جو بھی اسے پڑھ رہا ہے وہ کسی اور سے سوال کرنے کی بجائے اس نے اپنے آپ اندر اس کا جواب ڈھونڈے۔ کیا بات ہے! پھر اس کے بعد پھر مسافر ہو گیا، سوال، اب کوئی جواب بھی ہوگا؟ اب دیکھتے ہیں کہ جواب ہوگا یا سوال پارٹ 2 ہوگا، اچھا مکمل نہیں ہے ابھی، اچھا کیونکہ میں ہمیشہ اپنے پروجیکٹ پہلے مکمل کرتا ہوں اور پھر اسے ریویل کرتا ہوں، تو لیٹس سی کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اچھا مطلب اب اگلا جو ہے وہ لکھائی شروع ہے، مطلب کہ لکھائی بھی شروع ہے اور آخر میں اس کی جب ترتیب ڈالوں گا تو دیکھوں گا کیا عنوان نکلتا ہے۔ کیا بات ہے! ہم بیسٹ آف لک کہیں گے آگے بھی، اور کوئی پیغام بھی آپ سے لینا چاہیں گے کہ کوئی پیغام ہمارے لیے بھی، دیکھنے والوں کے لیے بھی، معاشرے کے لیے بھی؟ میں یہی کہوں گا کہ ہماری یوتھ میں کتابوں کی محبت کم ہو رہی ہے، تو ہمیں اسے برقرار رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل سے ہارڈ کاپی کو بھی ہمیں پریفر کرنا چاہیے، تاکہ وہ بھی جو شعراء کرام ہیں، جو ادیب ہیں، جو کتب خانے ہیں، وہ قائم رہ سکیں اور ہمارے لیے ایک بہترین ثابت ہو۔ کیا بات ہے! اچھا ظہیر صاحب، I'm just mention one word here.
आई एम सो प्राउड. ये जो मुसाफिर है ये इजिप्ट में एक लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, माशाल्लाह. मिस्र में. आई टॉक टू देम, मैंने उनसे बात की थी. उन्होंने कहा ये हमें किसी ज़रिए से पाकिस्तान से आई है, तो वी आर हाईली अप्रिशिएट कि ये किताब हमारे पास है. ओके, क्या बात है. इसकी इंग्लिश की वजह से कि वहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने पढ़ी. ये इंग्लिश में किताब ऐसी होनी चाहिए ताकि ग्लोबल वाइज लोग पढ़ सकें. अच्छा, क्या आगे नूरुद्दीन ज़हीर के हवाले से क्या आप सोचते हैं? क्योंकि ज़ाहिर है एक वालिदैन ने एक अपने बच्चों के बारे में कुछ, मुस्तकबिल के बारे में कुछ ना कुछ उनके ज़हन में होता है, कुछ सोचते हैं. कैसा मुस्तकबिल में आगे? मैं तो यही सोचता हूँ कि कोई ऐसा ज़रिया बन जाए कि मैं इसे बैरून मुल्क ले जाऊँ, इंग्लैंड या कनाडा कहीं, इसको चेक कराऊँ वहाँ पर तफसीलन. वो वहाँ पर जो मेडिकल की सहूलतें हैं उनसे इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए. वो बताएंगे कि आया ये चल सकेंगे या इसी हालत में भी चलना शुरू हो जाए तो थोड़े से काम मेरे अपने आसान, लिए हाँ उनके लिए जी, अपने आसानी लिए हो. भी उनकी आसानी हो जाए. मैं ये चाहता हूँ. तो किसी से कभी बाहर किसी डॉक्टर से रब्ता हुआ ऑनलाइन, या पाकिस्तान से किसी ने रब्ता करवाने की कोशिश की हो? नहीं, हमने अपने तौर पे 1-2 जगह ट्राई की है, लेकिन वसाइल की कमी होने की वजह से हम नहीं जा सके. तो कभी किसी हुकूमत से रब्ता किया हो कि बच्चा इतना माशाल्लाह ज़हीन है तो उसको? इस सिलसिले में रब्ता नहीं किया, लेकिन इंटरव्यूज़ में और ये अभी नवाए वक्त के मैगज़ीन में पूरा तफसीली इनका इंटरव्यू छपा है. तो मैं समझता था कि हुकूमती जो एहलकार हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, माइट भी दे परसू वो हमसे रब्ता करें कि सर इस बच्चे का कुछ करते हैं, इसे कहीं भेजते हैं, आप बताएं. दैट्स वाई आई वाज वेटिंग. तो उनको पैगाम, कोई रब्ता, मैं पैगाम, आप अभी हमारे यहाँ से, हमारे प्लेटफॉर्म से उनको कुछ कहना मैं चाहें? एक्चुअली क्या पैगाम दे सकता हूँ. अल्लाह करे, अल्लाह ताला का मैं बड़ा दुआगो हूँ कि अल्लाह करे कि वो खुद ही रब्ता करें और कहें कि जी ये नूर से मुलाकात करें, और फिर उसके बाद आगे अल्लाह को जो मंजूर हो वही होगा. लेकिन हमें तो यही कहना पड़ता है कि वो खुद ही रब्ता करें तो फिर ठीक है. चलें सर. मेरे तो इतने वसाइल नहीं कि ऊपर जाके किसी की घंटी खड़काऊँ कि भाई जनाब मैं बाहर खड़ा हूँ, मुझे देखें. चलें, अल्लाह पाक आगे आसानियाँ करे और बेस्ट ऑफ लक आपके लिए भी. जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने नूरुद्दीन ज़हीर की कहानी सुनी. मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा. आपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में देनी है. हमें दें इजाज़त. अल्लाह ने के बाद.